बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 243 सूरह बकरा। ओके। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। ये शक अल्लाह ताला लोगों पर बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। ये बात तो सही, अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। ओके। आयत नंबर 244। अल्लाह ताला कह रहा है जिहाद करो। अल्लाह ताला अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। हाँ, तो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो और ये जान लो कि अल्लाह ताला सुनता और जानता है। ठीक है, ये आयत नंबर 244 था। आयत नंबर 245। ऐसे भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, अल्लाह ताला इसे बहुत बड़ा चढ़ा कर अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ही तंगी और अल्लाह ताला ही तंगी और कशादगी करता है और तुम सब इसकी तरफ लौटाए जाओगे। ये आयत नंबर 245 है, जहाँ पे अल्लाह ताला लोन देने की बात कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से। ओके, यानी पहले 243 244 जिहाद के ऊपर थी, 245 लोन के ऊपर है। 246 और क्या हो तो बड़े आए थे। हाँ 246। ओके। क्या आपने हजरत मूसा के बाद वाले बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। ये मूसा अलैहिस्सलाम पे आगे बात होती है। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की है, मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया के बाद, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की, हाँ वही मूसा के बाद की। हाँ, पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। अच्छा, उन्होंने कहा बेहाल हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़ों से
تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے. اچھا. اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ 246 ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے قوم کی بات ہو رہی. ہاں خالی بڑے بڑے باتیں کرتے تھے دین کے. ہاں ہم وہ کرتے ہم جہاد کرتے, کیوں نہیں کریں گے, ہاں ہم ضرور کریں گے. جب ہاں ٹائم لیکن آیا جب ٹائم آیا تو نہیں کریں. نہیں, نہیں. ٹھیک ہے. 246 تک چلو بس میں ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, چلو 240. اوکے. تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آیت نمبر 243 کا جو ہے, اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو جو دین کے اوپر جب جو مسلمان تھے وہ لوگوں کو جہاد کی طرف, صحابیوں کو اور نئے مسلمانوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ سملیرٹیز جنگ بدر میں جیسے 313 تھے, ویسا بھی ایک ٹائم گزرا تھا بنی اسرائیل کے پاس بھی 313 ہی تھے صحابیاں, ان کے صحابیاں, وہ زمانے کے پیغمبر صاحب. تو وہ زمانے کے اچھے لوگ, ان میں بھی اچھے لوگ تھے. بنی اسرائیل ہمیشہ بری ایگزامپل نہیں ہے, اس میں سے بھی کچھ اچھے ہیروز نکلے, اس میں بھی اچھے پیغمبر نکلے. اور جو ہے وہ ان کا گولڈن پیریڈ تھا, وہ ان کے بہترین خلیفہ تھے داؤد اور سلیمان. یہ تین تھے, ایک کے بعد 40 سال حکومت کرے, رفلی 100 سال کی حکومت تھی تینوں کی. یہ ان کا گولڈن پیریڈ مانا جاتا. تو شروعات طالوت سے ہوئی, جو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شہنشاہ بنائے. اس کے بعد میں جو ہے انہوں اپنے داماد تھے, بیٹی کی شادی کرے تھے داؤد سے, تو داؤد علیہ السلام شہنشاہ بنے اور پیغمبر بھی بنے. پیغمبر بھی تھے اور شہنشاہ بھی تھے, رچ بھی تھے اور آرمی بھی تھی. ان کے بعد میں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی تو سب سے بڑی طاقت تھی, سب سے بڑی آرمی تھی, سب سے بڑی جو ہے حکومت تھی ان کی. تو یہ تین ان کا بہترین دور گزرا. تو ان کا بھی جب پہلے زوال میں تھے, اور وہ لوگ پیک جو ہے ان تینوں کے زمانے میں ابھرے بنی اسرائیل, جبکہ ان میں بھی اچھے لوگ تھے, ان میں بھی کچھ نیک صالحین تھے. پورے بنی اسرائیل یہودی تھے, برے تھے بول کے ایسا نہیں بولنا, ان کا بھی ایک اچھا ٹائم گزرا. اس میں بھی وہ لوگ وہ زمانے کے مسلمان تھے, اور ان میں بھی نیک تھے. ہاں نمبر کم تھا جو ہے, مگر ان میں بھی نیک تھے. اس کے لیے آج بھی جب یہودیوں کو دیکھتے تو پورے یہودیوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس میں بھی اچھے رہتے. کئی لوگ نام کے واسطے یہودی, ان کو ABCD بھی نہیں معلوم, ان کو کانسپیرسی تھیوری, دنیا پہ حکومت کرنا, اسلام کو بدنام کرنا, ان کے بارے میں لینا دینا نہیں, خالی کھانا پینا سونا ہی چاہیے. تو ان سب کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھ سکتے, ان میں بھی ویرائٹی ہے, اچھے برے ہے, اس کے اندر سب رہتے ان کے اندر. تو وہ لوگ کیسا شروع ہوا, وہ لوگ بھی زیرو تھے. وہ لوگ بھی جیسا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 313 تھے جنگ بدر کے. اس کے بعد میں حکومت آئی, ابو بکر کی حکومت آئی, عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت آئی, پھر اپنا عروج آیا. تو اسی طریقے سے ان کا جو عروج کا سٹیج چل رہا, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے جیسا چل رہا. ان کے پیغمبروں کے بعد بھی ان کے جو اچھے پیغمبر آئے, کیسا وہ لوگ فائٹ کرے, کیسا بیکار لوگوں میں سے اچھے لوگ بعد نکلے, اور ایک 10,000 میں سے 313 لوگ ہی کھڑے ہوئے دین کے راستے میں, یا جہاد کرنے کے لیے یا خدمت کرنے کے لیے. تو جہاد کو ٹاپک بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے وہ لوگ محنت کرے, اور وہ لوگ دنیا پہ پھر حکومت آئی, اور ان کا بہترین پیریڈ گزرا بنی اسرائیل کی ہسٹری میں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اب یہ آیتوں کو سمجھا رہے. اب جو ہے اس کی دوبارہ تو 243 اس میں جو ہے ایک دور, ایک الگ سٹوری ہے. طالوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے ایک 3 آیتیں ایک جنرل بنی اسرائیل کے قوم کے بارے میں بولا گیا. ایک عجیب قوم تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ موت سے بہت ڈرتے تھے اور مرنا نہیں چاہتے تھے, اور جہاد سے ڈرتے تھے, کہاں موت چلے جاتی بول کے ہمیشہ سیف رہنا چاہتے تھے, جو کہ اچھی چیز ہے. ہم لوگ بھی سیف رہنا چاہتے, کون مرنا چاہتے, کون موت کو گلے لگانا چاہ رہے. مگر جب اللہ کا حکم آیا تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے پیغمبروں کے ذریعے.
نہیں آتا, اب تو پیغمبر نہیں رہے, اپنے کو سیلف ڈیسائیڈ کرنا ہے. مگر جب ان کے اوپر آزمائش آئی, کرو بولتے, وہ لوگ پیچھے ہٹتے تھے. ایک بزدل قوم تھی وہ, تو وہ لوگ کی تو پاس کیا ہوا, ایک دم پلیگ کی بیماری آئی, کورونا کی جیسی کوئی خطرناک پینڈیمک پھیل گئی. تو وہ لوگ کیا سمجھے کہ پینڈیمک گاؤں میں چل رہی ہے تو 10,000 لوگ کیا کرے, پینڈیمک چھوڑ دے کے وہ شہر چھوڑ دے کے دوسرے شہر چلے. حالانکہ WHO کے رولز کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رول کیا ہے کہ اگر پینڈیمک چل رہا تو وہیں رک جاؤ, باہر نکلے تو پھیلاتے, اور اگر مرنا ہے تو ویسے بھی مر. مگر یہ لوگ کیا سمجھے کہ اپن بھاگ کے نکل گئے وہ جگہ سے تو اپنے کو موت نہیں آتی اور اللہ کے نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ ایک دم وہ پورے 10,000 لوگ ایک دم مر گئے. اللہ تعالیٰ کے عذاب پہ آتے تھے پہلے کے زمانے, امیڈیٹ آتے تھے, مگر اپنے امت کو ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کو چانس دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ, ہم امت محمدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو بہت چاہتے اور بہت چانس دے رہے. پہلے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ صبر نہیں کرتے تھے, ایسا کرتے خلاص قتل کر دی. تو یہ قوم کیا کری, موت سے ڈر کے جان بچانے کے لیے اللہ کے حکم کے خلاف, ان کے زمانے کے پیغمبر کے حکم کے خلاف وہ لوگ سوچے کہ یہ شہر چھوڑ دیے تو موت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ بولے موت تو کہیں بھی آتی, پریشانیاں تو کہیں بھی آتے, ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے, تو اس سے بچ کے جو ہے تم کہیں نہیں جا سکتے. تو ان کے بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ موت دیے, مگر پھر بعد میں ان کو نصیحت آنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے. ایک پیغمبر وہاں پہ جا رہے تھے, پھر زندہ کیے, زندہ کرے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے اور لوگوں کو پتا چلے کہ مرنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا. موت آ گئی, بڑھاپا آ گیا, مر گئے 60-70 سال میں, معاملہ سب ختم ہو گیا, بلکہ لوگ یہ نہیں سوچنا, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے کا ایگزامپل سیٹ کرے کہ ان کو دوبارہ زندہ کرے, تاکہ وہ لوگ بھی ریئلائز کرے کہ بھئی ہمارے کو اللہ تعالیٰ اور ایک اپرچونٹی دیا, ہم کو جو ہے آخرت کی فکر کر کے اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے موقع ملا اپنے کو. اور ان کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا, آنکھوں کے سامنے دیکھے, تو ہم لوگ بھی مر جانے کے بعد میں, ہم بھی مٹی میں گل جانے کے بعد میں 100-200 سال کے بعد میں اپنی ہڈیاں بھی گل جاتے, اس کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے کو زندہ کرنے والا ہے, اور ایگزیکٹلی جیسے زندہ ہے ویسے کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جواب دے رہا ہے. تو کئی بار ہم لوگ بھول جاتے, ہاں معلوم ہے مرنے کے بعد میں زندگی ہے, پہلے میں اگر کل کا تو جاب کر لوں, کل کے تو ذمہ داری پورے کر لوں, تو گول پورا کر لوں, یہ میرے امیڈیٹ ہے نا, یہ رائٹ نو ہے نا, یہ کل ہے, کل فیس پے کرنا, تو میرے کو اس کے لیے کام کرنے دو. اور اس کل کے چکر میں آخرت کا دن بھول جاتے. تو اللہ تعالیٰ ایک معجزہ بنا ان کو دوبارہ زندہ کر کے, اور ہاں ان کی وہ زمانے کے لوگوں کے لیے تربیت ہے جو وہ لوگوں کو زندہ دیکھے, ارے تمہارا نام تو یہ ہے, تمہارا نام تو یہ ہے, تم مر گئے تھے پھر تم زندہ ہو گئے, واقعی اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا. تو وہاں کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اور جو ہے ہم جو قرآن میں پڑھ رہے اب اتنے سالوں کے بعد میں, 4,000 سال کے بعد میں, ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ بھائی آخرت کے بارے میں فکر کرو, دنیا کی زندگی میں زیادہ وہ نہ کرو. تو چلو آیت کو اب ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹرانسلیشن پڑھیں گے. یہ تھا اس کا بیک گراؤنڈ. آیت نمبر 43 میں, کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے. تو تم کو نہیں معلوم وہ کہانی؟ اللہ تعالیٰ بولے دیکھو ان لوگ کے ساتھ کیا ہوا, مرنے سے بچنے کے لیے اللہ کی فرمان برداری کرے موت کے ڈر سے. حالانکہ موت تو جب آنا ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے, موت بھی لکھی ہوئی ہے, تمہارا جاب جب تک چلنا لکھی ہوئی ہے, تمہاری اولاد کیا ہونے والی لکھی ہوئی ہے, سب لکھی ہوئی ہے. تو پھر کئی کو پریشان ہوتے, کیوں ٹینشن لیتے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کیوں اس کے پیچھے اتنا پریشان ہو کے تم جو بڑی زندگی کی فکر ہے اس کے بارے میں چھوڑ دے رہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ادھر ایک ایگزامپل دینا چاہ رہے, کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اللہ کی فرمانبرداری نافرمانی کرے, کیا کرے, موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ, ختم, 1 سیکنڈ میں 10,000 لوگ مر گئے. پھر انہیں زندہ کر دیا. کافی سالوں کے بعد پیغمبر جا رہے تھے, ان کو درہم آیا, ان کی حالت کیونکہ جب مرے بری طریقے سے مرے,
जिधर खड़े हुए थे, जिधर सोए हुए थे, उसी तरीके से मरे। और वो हालत देख के जो है दूसरे लोग भाग गए। देखिए अल्लाह की नाफरमानी करे तो अल्लाह ताला का अज़ाब कैसा सख्त आता। मगर आज के ज़माने में हम कितनी नाफरमानियाँ करते, अल्लाह के खिलाफ करते, अल्लाह के हुक्म को छोड़ देते, गलत चीज़ों की तरफ चले जाते, अल्लाह को भुला देते, अल्लाह की नाफरमानी करते। और अल्लाह ताला इस तरीके से खड़े-खड़े लोगों को नहीं मारता, जो पहले मारता था। जिसकी वजह से क्या हो जाता, हम लोग और ढीठ हो जाते और हम लोग जो है लाइट ले लेते। हाँ भाई करेंगे, भाई देखेंगे, क्या जल्दी है, अभी तो टाइम है। तो अल्लाह ताला उनके लिए एग्जाम्पल सेट करे कि देखो उन लोगों के साथ मैंने फिर उनको दोबारा जिंदा किया, उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, ताकि ये तुम्हारे लिए फजल हो, तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल हो, तुम जो है इस पॉइंट को सीरियसली अंडरस्टैंड करो। लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। तो अल्लाह ताला फौरन अजाब नहीं देना, वो अल्लाह का एहसान है। तो अल्लाह ताला बोल रहे तुम नाश है, तुमको मैं वो फौरन अजाब नहीं दिया, उसकी वजह से तुम जो है अपने आप को ठीक कर लेना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो भी ठीक कर लेना था। मगर तुम इसी रास्ते पे चल रहे और मैं तुम्हारे को मोहलत पे मोहलत दे रहा हूँ और तुम आखिरत की तरफ नहीं पलट रहे और अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर रहे, उसके नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहे, तो फिर ये जब अजाब का कहानी पढ़ के भी फायदा क्या तुम्हारे को, इनके बारे में बोल के क्या फायदा। तो वो जो है हम लोग भी पढ़ के छोड़ दिए। और हाँ हाँ सही है भाई, आयत तो सही है कि जो है हाँ हाँ अल्लाह की फरमाबरदारी करना नहीं तो अजाब आता, बोलते बोलने का बोलते मगर फिर करने का कर रहे। तो ये अल्लाह ताला जो एग्जाम्पल बता रहे। इससे और एक पता चली कि किस्मत को कोई नहीं टाल सकता। जो भी किस्मत में लिखा हुआ है किस्मत में वो होना ही होना है। कहीं भागे भी, मौत से भी भागो, दूसरी जगह पे जाके छुप जाओ, दूसरा कारोबार कर लो, दूसरी चीज कर लो, सिटी बदल दो, दूसरी जगह जॉब करने आओ, कहीं भी तुम अल्लाह के पावर से नहीं बच सकते। यहाँ भी अल्लाह की जितनी ताकत है, वहां भी अल्लाह की उतनी ताकत है। और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो WHO वाले भी गाइडलाइंस में बोल रहे हैं कि जब प्लेग के जैसी कंटेजियस बीमारी आ रही तो एक शहर नहीं छोड़ना, जहाँ है वहां रहना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आज जो है इस मामले में हेल्पफुल है। तो उसके बदले में करना क्या था, आयत नंबर 244, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। तो फिर बोलने का मतलब क्या है, पूरी स्टोरी बोल के तो डरो नको, अल्लाह की जिहाद के लिए आगे बढ़ जाओ। तुमको लगता है अल्लाह की जिहाद करे, जंग में चले गए तो हम मर जाते, कत्ल हो जाती, मौत आती। मौत तो आना है, आके रहती। तुम अगर जिहाद नहीं करके घर में भी चले गए तो बिस्तर के ऊपर तुमको कैंसर आके भी तो मर सकते हैं। घर में बिस्तर पे सो रहे, बिल्डिंग तुम्हारे ऊपर गिर गई, अर्थक्वेक आया, जलजला आया, तो तुम जो है अगर जिहाद छोड़ दे के तुम समझ रहे तुम ज्यादा जिंदगी जी रहे, तो गलत बात है। अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो। तो ये आयत तो जिहाद के लिए भी है, मगर एट द सेम टाइम हम सब लोग इस आयत को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानी, अल्लाह ताला की जिहाद का मतलब खाली फिजिकल जिहाद नहीं है। मैं पहले भी बताया जिहाद में दो कैटेगरीज है, एक कताल है, कत्ल कत्ल करना, वो आता आगे चल के आयत में दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में, और उनके लोग को अल्लाह ताला खिताल करो बोले, कत्ल वो फिजिकल वॉरफेयर। मगर जिहाद जब बोला गया तो जिहाद नॉट नेसेसरी कि हमेशा कत्ल ही हो। कई बार अपने नफ्स से जो जिहाद करते, अपने ख्वाहिशात को जो कंट्रोल करते, अपना दिल नहीं मानना, घूमना फिरना दिल बोल रहा मगर फिर भी अल्लाह की किताब लेके बैठे हुए है और अल्लाह की दीन की खिदमत करना चाह रहे, अल्लाह को राजी करना चाह रहे, ये भी जिहाद है। तो इस आयत को हमेशा फिजिकल सेंस में नहीं लेना चाहिए, रादर जो है अल्लाह की हर फरमाबरदारी, अपने नफ्स से लड़ना भी यहाँ पे जिहाद है। तो अल्लाह ताला वो मौत से, वो जो पैंडेमिक बीमारी हुई, जो इन्फेक्शन की बीमारी है, उससे बचने के लिए भागे और फिर भी मौत आई, वो अल्लाह ताला क्यों जिहाद से जोड़ रहे इधर बोले तो, तुम लोग भी जिहाद नहीं करते ना, डरते थे ना कि कहाँ मर जाते बोल के। अगर मरना किस्मत में आना है तो जिहाद में भी मर सकते या बिस्तर में भी मर सकते, उससे अच्छा जिहाद में तो भी मरो, कम से कम तुमको शहीद का मर्तबा तो दे रहे अल्लाह ताला। और अब बोलेंगे कि भाई मरने से अच्छा मैं जरा बाहर में चांसेस ट्राई कर लेता हूँ, वो जहाँ प्लेग चल रही मैं क्यों रहूं, मैं दूसरे सिटी चले गया तो तुम्हारी जीने की गारंटी नहीं, क्योंकि अगर वायरस तुम्हारी बॉडी में आया तो तुम दूसरे शहर में भी गए तो वायरस तुमको उतना ही बीमार करता जितना तुम्हारे को
اگر رہتے تو، اور الٹا جو پلیگ میں صبر کرے اور جن کا انتقال ہو جائے ان کو اللہ تعالیٰ چھوٹے شہید کا ثواب دیتا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو صبر ہے وہ دونوں کنٹرول کر لے کے اللہ کی فرمان برداری کرے اور بیماری کو اور نہیں پھیلائے اور وہیں رہ کے علاج کر لیے, اس کو جو ہے گلوبل پینڈیمک نہیں کرے. اب دیکھو کورونا کی بیماری جو ہے چائنا میں شروع ہوئی, سب کو معلوم ہوا چائنا پریشان ہو رہی, مگر 2-3 مہینے کے بعد میں انڈیا یا دوسرے کنٹریز میں آئے. کیوں؟ کیونکہ چائنا کے فلائٹ سے اٹلی آنے لگے, اسپین آنے لگے, انڈیا آنے لگے, تو بیماری پھیلی. تو اگر وہ لوگ بیسیکلی کمپلیٹلی فلائٹ بند کر دیتے تو ورلڈ میں کورونا ہی نہیں آتا. ایک بات بول, تو اسی طریقے سے لوگوں کو اگر اسی شہر میں رہتے تو بیماری وہیں ختم ہو جاتی, دوسرے لوگوں کو آنے نہیں دینا اور وہ لوگ وہیں جگہ پہ رہنا, تو اس سے جو ہے ان کی حفاظت ہوتی, بیماری کا نسب و نابود ہوتا. مگر وہ لوگ باہر نکلے یہ سوچ کے کہ ہم بچ جائیں گے, مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے موت دے دیا تاکہ شو کرنے کے لیے کہ موت یہ سب چیزوں سے بچنے میں نہیں ہے, موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا. تو یہ تھی یہ 2 آیتوں کی تفسیر. اس کے لیے ہم لوگ بھی ریئلائز کرنا کہ فار ایگزامپل کچھ کام کر رہے, ارے مت کرو, ایسا کرے تو پرابلم ہو جاتا, ایسا کرے تو یہ ہو جاتا, تو اپن بولنا نہیں, اللہ کے ڈیسٹینی پہ ہم کو بھروسہ ہے, اللہ کے فیصلوں پہ بھروسہ ہے, اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہے. اور اگر ہم کوئی چیز اللہ کے دین کے خاطر کر لیے, جیسے جہاد کر لیے, یہ وہ کر لیے, اللہ کی فرما برداری کرے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کی اس قربانی سے خوش ہو اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کامیابی دے, اور جس چیز سے ڈر رہے تھے وہ چیز سے دور کر دے اپنے کو اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ اگزامپل کرنے کے لیے مردہ آدمی کو زندہ کر کے بتائے کہ موت تو میرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آیت. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوسرے ٹاپک کے پر جا رہے. اب جہاد کا مطلب کنٹرول ہے. کنٹرول مطلب جہاد بولے تو قتل وار بھی کرنے سے بھی کنٹرول کر لینا, اور وہ جو بخیلی آتی پیسے کو نہیں دینا اور پیسہ اپنے اندر رکھنا, کل کے دن غریب ہو جاتے, پورے پیسے دے تو تمہارے کو کیا بچتے کھانے پینے کو, پورے پیسے دے تو تمہارے بچوں کی شادیوں کے لیے کہاں سے آتا. یہ بھی وہی ایگزامپل ہے, موت کے ڈر سے جہاد نہیں کر رہے اور غریب ہو جاتے بول کے ڈر سے خیرات نہیں کر رہے. تو دونوں کے لیے بھی کیا ہے, اللہ کی فرما برداری کرنا اور ڈرنا نہیں. اللہ کی قسمت ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, اور آپ پیسہ خیرات کرنے کے بعد میں بھی آپ امیر رہ سکتے. تو اس لیے دونوں کو وہاں جہاد کو فرما برداری سے لنک کرے اور ان کا ڈر ہٹائے. اسی طریقے سے جو بخیل خیرات نہیں کر رہے اس کو بھی اللہ کے فرما برداری سے لنک کرے اور ان کو کنونس کرے کہ بخیلی مت کرو, پیسہ گیا بول کے افسوس مت کرو. موت جس طریقے سے اللہ کے ہاتھ میں ہے, دولت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, دولت کی کمائی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کتنا کمانا, زیادہ کمانا بھی اللہ کے ہاتھ میں, کتنا بچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں, تو وہ اللہ تعالیٰ ہینڈل کر لیتا. تو ڈرو مت اور خیرات کرو, ڈرو مت اور اللہ کے راہ میں نکلو, ڈرو مت اور اللہ کے دین پہ چلو. تو اس کو دونوں کو یہاں پہ لنک کرے, جہاد اور خیرات کو. اس سے پتا کیا چلا, جہاد سے بھی ایکویلنٹ خیرات ہے, کیونکہ جہاد ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے, جہاد ہر کسی کے لیے اویلیبل نہیں رہتا. اور آج کل کے زمانے میں تو جہاد کے نام پہ خالی پالیٹکس چل رہی, جیو پالیٹکس چل رہی, اپنے ایمبیشنز پورے کرنے کے لیے پرائم منسٹر کنگا چپ چپ کے وارہ لگا دے رہے, چپ چپ کے لڑائیاں ہوتے جا رہے فردر سیلفش ریزنز. تو اس معاملے میں ہمارا جانا جہاد نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے دور آتے جہاں جہاد پاسبل نہیں ہے یا فیزیبل نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ جہاد سے ایکویلنٹ دوسری کون سی نیکی کو یہاں پہ لے کے آئے, خیرات. جہاد اور خیرات دونوں کو اللہ تعالیٰ ساتھ لے کے آئے, اور دونوں کو جو ہے آگے بڑھو بول رہے, اور دونوں کو مت ڈرو بولے, میں سنبھالنے والا ہوں بولے. تو مطلب خیرات جہاد کتنا بڑا ہے. تو اور خصوصاً آج کل کے زمانے میں جہاں جہاد ہم لوگ کر نہیں سکتے, صحیح جہاد کہاں رہا معلوم نہیں ہے, تو ہمارے لیے جہاد سے بڑا نیکی کیا ہے, خیرات. تو اس کو اللہ تعالیٰ کیسے کنونس کر رہے, آیت نمبر 245 میں دیکھیں. اور یہ جو حکم آ رہا, اللہ تعالیٰ ہر دن تہجد میں یہ حکم ریپیٹ کرتے. ہر دن کیا بول رہے اللہ تعالیٰ, ہر دن اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے یہ ڈائلاگ کو جو آیت میں آئے. تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ یہی ڈائلاگ ریپیٹ کرتے. کیسا, ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوبصورت قرضہ دے, بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی ہے کیا جو مجھے قرضہ دے. اللہ تعالیٰ بول رہے مجھے قرضہ دے سکتے کوئی. اور یہ تہجد میں بھی روز اللہ تعالیٰ دوبارہ پکارتے کرتے, ہے کوئی معافی مانگنے والا, ہے کوئی جو مجھے قرضہ دے,
ہے کوئی गरीब को मदद करे, मेरे को खर्चा दो, गरीब को नहीं. तुमको दिखा गरीब के हाथ में दे रहे, मगर वो एक्चुअली मेरे हाथ में है, तो मेरे खातिर मेरे को खर्चा दे. मगर एक्चुअली गरीब को खर्चा नहीं, गरीब को तो पैसे दे देना. ये आयत हो रही हम जैसे मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में कोई परेशान हो जाता, अच्छी जिंदगी चलते परेशान हो जाता, तो उसको तुम पैसे नहीं देना चाहते, क्योंकि जरा मिडिल क्लास को ज्यादा पैसा लगता तकलीफ से निकालने को. तो ऐसी जगहों पे क्या करना, कंप्लीट खैरात करना, तो कम से कम क्या करना, खर्चा तो भी देना, खर्चा तो भी देना. हाँ, अब कई लोग पैसा खर्चा लिए तो आज तक अदा ही नहीं करते, तो उन लोगों की कैटेगरी की बात नहीं हो रही. ये उन लोगों की बात करी जो जेन्युइन है, जो वाकई में परेशान है, तंगदस्त है, और उनको लोन नहीं मिल रहा, और अगर लोन मिला तो उनकी जिंदगी बाहर जाती, बेहतर हो जाती, और वो लोग भरोसे के काबिल है, और ये लोग नेक लोग. तो इनके बारे में अल्लाह ताला बोल रहे, अल्लाह के खातिर तुम कोई मेरे को खर्चा दे सकते क्या, मेरे को खर्चा दो, मेरे हाथ में खर्चा दो. और जो आदमी किसी का खर्चा लिया वो एहसास रखता नहीं रखता, तो अल्लाह ताला बोल रहे मैं तुम्हारा खर्चा लिया ना, तो मेरे को खर्चा दिए ना, फिर मैं कैसा एहसास रखूंगा, फिर मैं कैसा बदलूंगा, मैं क्या करूंगा, तुम्हारी बची कुछ दौलत को डबल ट्रिपल ट्रिपल कर दूंगा मैं. क्यों? क्योंकि खर्चा मैं लिया. अल्लाह ताला बोले मैं खर्चा लिया, तो मैं एहसास करता हूँ, मैं जो है शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बदले में जिंदगी में तुम्हारा पैसा मैं डबल ट्रिपल करता हूँ, कमी तो कभी नहीं आती. और अल्लाह ताला चाहते हैं कि तंगी और खुशादगी दोनों में खैरात करो, अल्लाह की राह में दो. अगर गरीब है तो दे दो वंस फॉर ऑल, अगर मिडिल क्लास है तो उन्हें कुछ परेशानी टेम्पररी, कुछ लॉस या बिजनेस डाउन या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, तो उसको दो और उसकी तकलीफ दूर करो. और जो है तंगी भी रहो और खुशादगी भी रहो. पैसा उबल रहा तो देना बड़ी बात नहीं है, कल के क्लास में अपन बताए तंगी में भी देना चाहिए. हाँ, तंगी में जरा कम अमाउंट देना, उतना ज्यादा नहीं देना, क्योंकि आपकी जो है लिमिटेशन के हिसाब से देना चाहिए. तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तंगी और खुशादगी तो मेरे हाथ में, मैं उसका किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा. जैसा जिहाद से बच के उन्होंने मरने चले गए, मौत से बचने गए तो अल्लाह ताला मौत दे. तो उसी तरीके से अल्लाह के राह पे भरोसा करके जरूरत रहने के बावजूद भी खैरात करे तो अल्लाह ताला फिर क्या करते, मिरेकल क्या करते, जैसा मुर्दे को जिंदा करना कितना बड़ा मिरेकल है. अपन मुंह खोल के हाँ ऐसा भी 10,000 लोगों को अल्लाह ताला एक सेकंड में जिंदा करे, आज तो कभी नहीं देखे, मिरेकल है ना, है ना. उसी तरीके से अल्लाह ताला बोल रहे मिरेकल भी तुम्हारे साथ होता. तुम अल्लाह के खातिर अगर कर्जा दिए, लोन दिए, गरीब की मदद करे, तो अल्लाह ताला का और एक मिरेकल देखो, तुम्हारे को पैसा तुम्हारा डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाता, बरकतें आ जाती. तो मैं कर सकता हूँ, मैं करने वाला हूँ, बल्कि अल्लाह ताला जो है इन दोनों चीजों को यहाँ पे लिंक करे. तो अब समझ में आया क्यों दो आयत तरीके से है. अब चलिए कि दो चीजें जब करते, जिहाद और खैरात, कौम कैसे बेहतर चले आती, कौम कैसे टॉप पे आ जाती, अल्लाह के करीब कैसे आ जाती, कि अल्लाह ताला उनको पैगंबर देते थे, अल्लाह ताला उनको हुकूमतें देते, वो कौम को कैसा लेके जाते, उसको अब एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बोले गए. एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, बनी इसराइल का गोल्डन पीरियड है, उनका एक एरा है जहां पे वो लोग बेकार थे और वो लोग मुफलिस थे. उसके बाद में वो लोग दीनदार हुए तो अल्लाह ताला किस तरीके से नवाजा है, अल्लाह ताला बोले मैं खूब नवाजने वाला हूँ. अब देखो बनी इसराइल कितने अच्छे काम करे तो अल्लाह ताला कैसा नवाजे, और पूरी ऑलमोस्ट दुनिया की हुकूमत उनके हाथ में दिए, उतना बड़ा शहनशाह दिए, उतनी अच्छी आर्मी दिए, उतनी अच्छी हुकूमत दिए. ये भी एक मिरेकल है. जैसे 10,000 लोग मर गए तो उनको जिंदा करे थे, वो एक मिरेकल है. उसी तरीके से जो फिरौन के पास गुलामी में थे और मूसा अलैहिस्सलाम उनको पैदल चलाते हुए 4 पैसे हाथ में नहीं रह के उनको रेगिस्तान में से निकाल के उनको दीन पे लेके आने के बाद में वो कौम इतनी कमजोर कौम, इतनी गुलाम कौम, अल्लाह ताला उनको इतना पावरफुल और ताकतवर बना दिया कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर. क्या करिश्मे से कम नहीं है? क्या कहानी सुन के तुमको तहज्जुब नहीं होता? क्या तुमको अभी भी अल्लाह पे भरोसा नहीं होता कि अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे मौजूदात करेगा? अगर जो ये लोग जो एग्जाम्पल सेट किए, अगर हम भी वो एग्जाम्पल सेट करते तो हमारे जिंदगी में मेरे क्या आता, हम भी बोलते कि अल्लाह ताला का मौजूदा, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं ऐसा करता था, ये अल्लाह ताला मेरे को क्या पसंद करेगी, धन 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 धन, मेरे को 3 गुना 4 गुना पैसा आने लगा और मेरे को अल्लाह ताला बरकत से भर दिया. तो ये मौजूदा भी तुम्हारे साथ होता. इसके लिए अल्लाह ताला बोल रहे मेरे हाथ में खर्जा दो, मेरे नाम पे गरीबों को हेल्प करो बोल के बोल रहे. तो अब उसी तरीके से जो है नेक्स्ट इसको स्ट्रांगली एक्सप्लेन करने के लिए एक बेहतरीन जो है स्टोरी बोली जा रही. स्टोरी के नाम जरूरी नहीं है क्योंकि नाम यहाँ पे बोले गए जैसे
तालूत है, सुलेमान है, दाऊद है, इनके बारे में बोला गया क्योंकि बड़े पैगंबर है। मगर इन जनरल शहर के नाम, जगहों के नाम, हिस्ट्री का कौन सा साल है, वो अल्लाह ताला बोल रहे हैं इररिलेवेंट है, क्योंकि मैसेज इंपॉर्टेंट है स्टोरी का। स्टोरी के अननेसेसरी डिटेल्स में जाना बेकार है। तो अपन हाई लेवल पे पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, क्या कौम थी और कैसा उनमें से नेक लेक थे, मगर कम थे मगर ताकतवर थे। जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 313 थे, तालूत अलैहिस्सलाम के जमाने में जब उनकी उरूज शुरू होने लगी तो उनके पास भी नेक सालिहीन 313 ही थे। अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। 313 से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा एम्पायर कैसा बना, मिरेकल नहीं है। आज के हिस्ट्री के लोग राइज ऑफ इस्लामिक पावर, राइज ऑफ उमर एंड अबू बकर के बारे में स्टडीज करे और वो लोग बोलते पता नहीं कैसे वो लोग हुकूमत आ गई। शुरू कहां से हुए? 313। 313 पहली जंग क्या? 313। मगर वो अच्छे थे, ईमान पक्का था, तो अल्लाह ताला मिरेकल क्या करे, 313 लोगों, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द नोन वर्ल्ड पे हुकूमत करे उमर रज़ी अल्लाह ताला। चाइना तक हुकूमत, चाइना से लेके स्पेन तक, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा रोमन एम्पायर पे हुकूमत करे। वन ऑफ द रिचेस्ट, मोस्ट पावरफुल, क्योंकि दो बड़े सुपर पावर्स थे, एक ईरान सुपर पावर था और एक रोमन एम्पायर था, वो जमाने के अमेरिका और यूरोप, दोनों को गिराया। कहां से शुरू हुआ? 313 से। मगर 313 कैसे स्पेशल थे, कितना दीन के पर भरोसा करते थे, तो और वो कितनी अजीब बात थी, तो फिर अल्लाह ताला किस तरीके से उनको फिर मिराकल करे। और ये मिराकल वो 10,000 लोगों को जिंदा करने के से भी बड़ा मिराकल है। कैसा हुआ, अब उनकी स्टोरीज अपना स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ेंगे अपन लोग। उसके बाद में फिर उसके बारीकों को पकड़ के इंशाल्लाह जो है नसीहतें लेंगे। क्या आपने मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा? ये अलग कौम है जो मूसा अलैहिस्सलाम जो है भटक गए थे, मालूम ना कैसे थे वो लोग, वो गाय की पूजा कर लिए और जो है हमेशा जो है ये क्या है, वो क्या है, मेरे को वो लाओ, ये लाओ, शुक्र अदा करने के बदले में वो अच्छी जनरेशन नहीं थी। तो हुआ क्या, जब जेरूसलम के पास पहुंचे और मूसा अलैहिस्सलाम बोले यही है आपके जहां अल्लाह ताला आपको रहना चाह रहे, यहीं से आपकी हुकूमतें बढ़ने वाली है, यहाँ पे जाके रहो। मगर वहां पे एक आर्मी रुकी हुई थी, एक लोग थे, तो नबी मूसा अलैहिस्सलाम बोले उनके साथ जंग करो। तो ये लोग क्या बोले, हम जंग नहीं करते, हम जिहाद में। क्यों जिहाद का टॉपिक चल रहा है यहाँ पे? अल्लाह के लिए कुर्बानी करा रहा है, नहीं होती भाई, विक्ट्री होती है, मगर फरिश्तों को नहीं उतारते, तुम ही जाना, बोल तो हम नहीं जाते, नाफरमानी करे। तो अल्लाह ताला क्या करे, उनको भटका दिए। वो लोग फिर अलग अलग 12 कबीले में हो गए, भटक गए, पूरे बियाबान में घूमे घूमे 40 साल भटके। उसके बाद में वो कौम मर गई, वो लोग बुढ़े होके मर गए, फिर नई कौम पैदा हुई। वो जो सफर में और वो जो रेगिस्तान के भटकने में एक अलग कौम पैदा हुई, वो बहुत स्ट्रांग थी, हिम्मत वाली थी, और उनके बाप दादा के जैसे मुनाफिकत ऐसे बहाने नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि टफ टाइम देख चुके थे। तो वो लोग नेक बन गए थे और वो लोग स्ट्रांग बन गए थे और ईमान वाले बन गए थे। तो जब उनको अल्लाह ताला बोले ओके अब तुम तैयार हो गए हैं, अब तुम चलो दीन के लिए चलो, मगर उसमें भी 100% नहीं थे, कई कमजोरा भी थे जो खाली मुंह से बातें करते थे, बड़े बड़े बातें करते थे, हाँ क्यों नहीं, जरूर, हाँ हाँ, मगर टाइम आते गायब। मगर जो सच्चे थे वो सच्चों की बरकत से बाकी सबको फायदा हो गया। तो आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह ताला की राह में जिहाद करें। अब वो लोग तैयार हो गए, हम जब जिहाद नहीं करें तो अल्लाह ताला हमको भटका दिए, अब हम जिहाद करने के लिए तैयार, हमको एक कमांडर, एक लीडर हमारे को दो। पैगंबर ने कहा मुमकिन है कि जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद अगर ना करो तो तुम आगे स्पेशल रिक्वेस्ट करे तो ठीक है, मैं अल्लाह ताला से दोबारा मांगूंगा, अल्लाह ताला और एक चांस देंगे, अब जिहाद का हुक्म देंगे। और उसके बाद में तुम अगर जिहाद नहीं करेंगे, पीछे हट जाएंगे, तो क्योंकि पैगंबर को मालूम था एक ऐसी कौम है, खाली बातों की कौम है, बड़े बड़े तकरीरें करते हैं मगर 1,000 रुपए जेब में से नहीं निकलता। किसी गरीब को उठा के कार में लिफ्ट लेके जाके हॉस्पिटल तक नहीं छोड़, इतना जो है खाली बातों के है, करने वाले नहीं। तो न वो पैगंबर बोले देखो जिहाद फर्ज हो जाएगा, उसके अंदर पीछे हट जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन्होंने कहा भला हम अल्लाह ताला की राह में जिहाद क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, और हमको बदला भी लेना है, हमको तो घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए, हमको गुलामी में डाला गया था, तो अब हम क्यों नहीं करेंगे, हमारी जरूरत, हम अपनी गलती पहचाने। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब
پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا. مگر اس کا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے، ہم یہ کریں گے انشاءاللہ رمضان کے اندر، ویسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ کریں گے. ہو نہیں پاتا، کیونکہ بولنا آسان ہے، کرنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا؟ ایمان زیادہ ہونا، اللہ سے محبت زیادہ ہونا، اور دوبارہ اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ تو میرے کو مدد کر یہ چیز کرنے کی بول کے. تو اس کے بعد میں اب نیک لوگ کہاں سے نکلے؟ اور انہوں نے، ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا. اچھا چلو اب تم کو کنگ بھی دے دیے، اب تم کو لیڈر بھی دے دیے. چلو ابھی نہیں، انہوں بہت اچھے ہیں، وار اسٹریٹجی آتی، فزیکلی اسٹرانگ ہے، مگر غریب خاندان کے ہے، بڑے قبیلوں کے نہیں ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھو. تو ابھی لوگ برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے. تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ انہیں کیسے شہنشاہ بن سکتا؟ انہیں رائل فیملی کا نہیں ہے، بڑے قبیلے کا نہیں ہے، اس کے اندر سید خون نہیں ہے، انہیں خان پٹھان نہیں ہے، اس کی حکومت ہمارے پہ کیسا چلتی ہے؟ حالانکہ یہ لوگ طالوت کو دیکھ رہے، مگر طالوت کے پیچھے اللہ کا حکم کو نہیں دیکھ رہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کو پیغمبر بنا دیے بول کے، تو پیغمبر کون ہے نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ بھیجے تو وہ پیغمبر کو تم ایکسپٹ کر لینا، نہ کہ سوال جواب نہیں کرنا نا. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوشچن کر رہے. تم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کس کو حکومت، کس کے سامنے تمہارے کو کنگ بنانا ہے، کس کو لیڈر ہے. فرما برداری کرنا تمہارا کام ہے. اور سیم یہی لاجک ابلیس بھی بولا. جب ابلیس کو بولا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو کیا بولا؟ یہ آدمی کے سامنے میں سجدہ کروں، بلکہ انہیں آدمی کو دیکھا. آدمی کے پیچھے حکم کس کا ہے نہیں دیکھا. حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم. اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں فرما برداری کرنا چاہیے، چاہے تمہارا دل مانے یا نہ مانے، تمہاری لاجک اگری کرے نہ کرے. کیونکہ کئی بار لاجک بھی وقت کے حساب سے چینج ہوتے، کئی بار عمر کے حساب سے چیزیں سمجھ میں آتی. تو کرنا کیا ہے؟ تمہارے کو اوبیڈینس کرنا ہے، الٹی بحث نہیں کرنا ہے، اپنی لاجک نہیں لگانا. کیونکہ اللہ کی فرما برداری میں کامیابی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جواب بھی دیے، تم خالی آگ کے بنے ہوئے ہیں، یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ پیغمبر بننے والے ہیں، یہ دین کو پھیلانے والے ہیں، ان کے اور میرے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں. تم تو آگ سے بنے، میں بن کے زبان سے بولا تم بن گئے، مگر اس کو تو آدم کو میں اپنے ہاتھ سے بنایا. تو ہاتھ سے بنایا تو چیز اسپیشل نہیں، اور میرے حکم کی فرما برداری کرنا. تو ابھی لوگ الٹی بحث کرنے لگے کہ یہ آدمی ہمارے پہ حکومت کیسے کر سکتا، کون فیصلہ کرے وہ نہیں دیکھے. اس کو مالی خوشادگی بھی نہیں دی گئی، انہیں امیر بھی نہیں ہے، ہائی کلاس فیملی سے بھی نہیں. دیکھ کیسے انگلیاں نکال رہے. اللہ فیصلہ در دیا. اللہ سے فیصلہ مانگے تھے نا، اے اللہ ہم کو دے بولے، ہم کو ایک لیڈر دے بولے. اللہ تعالیٰ لیڈر دے دیے. آنکھوں کو لگا لینا نا، نہیں. ان کے حساب سے آیا تو پسند آتا، ان کے حساب سے نہیں آیا تو پسند نہیں آتا. یہ گندی فطرت بھی مسلمانوں میں ہے. جب اسلام کے 10-15 چیزیں بولتے، جو چیز اپنے کو سوٹ کرتی ہے، پسند آتی، وہ کرتی. جو چیز اپنے نیچر کے خلاف ہے اپن نہیں کرتے. اللہ کی فرما برداری چاہے اپنے نیچر کے ساتھ میچ ہو، نیچر کے ساتھ میچ نہ ہو، تمہارا دل مانے یا نہ مانے. نماز پڑھ لو، پڑھ لیتے، خیرات کرو، پیچھے ہٹ جاؤ. یہ نہیں ہوتا. پکڑ کے نماز نہ بولو، پڑھ لیتے. ذکر 100 بار کرنا ہے کر لیتے، ہمارے لیے ایزی ہے. مگر ہمارے فطرت کے خلاف کیا ہے؟ پیسہ صرف جمع کرنے کی چیز ہے بھائی، خرچہ کرنے کی ضرورت چیز نہیں ہے، دوسروں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ لوگ پک اینڈ چوز کرتے تھے. بنی اسرائیل کے لوگ، یہ لوگ کیا بولتے تھے؟ اگر ان کے پسند کا کوئی رائل فیملی کا آتا تو ایکسپٹ کر لیتے تھے، مگر ان کے پسند کے خلاف کوئی چیز آتی تھی تو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو ہم بھی جو ہے ہمارے دل کے خلاف، ہماری اپبرنگنگ کے خلاف، ہماری پرورش کے خلاف، ہماری نیچر کے خلاف بھی اگر اللہ کے حکم آئے تو ہم ان سے فائٹ کریں گے اپنے نیچر سے، مگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، الٹی بحث نہیں کریں گے. تو ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ خالی اتنا بول دیتے میرا حکم بس، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ بولے یہ جواب دیے ان کو کنونس کرنے کو، تاکہ ذرا شرم آئے، ذرا چینج ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا، ایک دم کسی کو دین سے باہر نہیں کر دینا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب ان کو کنونس کر رہا کہ میرا فیصلہ کریکٹ ہے، میرا علم بہتر ہے. کیسا؟ کیوں میں چوز کرا؟ اس کے اندر 2 خاص چیزیں ہیں. وار کیسا پلان کرنا، کیسی اسٹریٹجی کرنے کا بہترین علم ہے، اور جسمانی طاقت، پرسنالٹی، اور اتنے کلومیٹر چلنے کی طاقت ہے تمہارے.
تو یہ 2 क्वालिटीज काफी है, यही 2 क्वालिटीज काफी रहना, ना कि रॉयल ब्लड लेके क्या करते, किसी के खानदान का किसी का बेटा नालायक निकल जाता, अब क्या बोलते किंग का बेटा किंग बनता, कई बार नाअहल रहता, मगर उन्हें किंग का बेटा बोल के अगर बिठाया तो उन्हें पूरी कंट्री को बर्बाद करता, उसके बदले में काबिल आदमी को बिठा कंट्री को तरक्की करता उन्हें। तो इसके लिए ब्लड लाइन जरूरी नहीं है, नाम लास्ट नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें, इल्म और ताकत, पावर, स्टैमिना, ताकत। तो अल्लाह ताला बोले ये 2 चीजें होना, ये 2 चीजें दे दिया, तो अब बहस क्यों कर रहे? और बात यह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह चीमटी को भी हाथी पे भारी कर देता अगर अल्लाह ताला फैसला ले लिया तो। अल्लाह ताला खुशखादगी वाला और इल्म वाला है, तो अल्लाह ताला वसी उन अलीम है। वसी मतलब अल्लाह ताला जो है सब जान, सब फैक्टर्स को देखता, सब चीजों को देखता। तो ये आयत आज हम अपने पे कैसा लेना, अपनी किस्मत में अगर अल्लाह ताला कोई लड़की शादी करके दिए, कोई बेटा पैदा हुआ, वो अपने पसंद से नहीं है, या अपन सोचते इससे बेहतर होना चाहिए था, इसकी नौकरी ऐसी नहीं है, मेरे को ऐसी करना चाहिए था, मेरे को वो करना चाहिए था, मगर अल्लाह ताला अगर किस्मत आपकी रखा तो उसके ऊपर ट्रस्ट करो। अल्लाह ताला वसी और अलीम है, अल्लाह ताला कंप्लीट इल्म रखता और अल्लाह ताला हर एंगल से वसी है, हर एंगल से देखता। तुम्हारे लिए ठीक है मगर दूसरे के लिए ठीक नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए जो रखा उससे खुश होना जरूरी है। उल्टी बहस करेंगे तो बनी इस्राइल की नकल कर रहे, सहाबियों की नकल नहीं करे। सहाबियां कभी क्वेश्चन करे नहीं, सहाबियां बोले रसूलुल्लाह हम आपके साथ, आप जान दो हम जान देने के लिए तैयार। हम बनी इस्राइल के लोग के जैसे नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम को बोले थे मूसा तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाने, हम नहीं आते, हम वैसे नहीं है बोल के बोले। तो हमको इनसे कंपेयर करना है और सहाबियों से कंपेयर करना है। तो हम अगर बहाने बना के अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे तो हम सहाबियों के तरीके पे चल रहे या बनी इस्राइल के तरीके पे चल रहे? तो यहाँ एक बार तो हम वसी और अलीम को थोड़ा डिटेल में बोलो ना। वसी जो अल्लाह का नाम है स्पेशली, अलीम तो पहले बोले थे वसी। वासी या वसी बोलते हैं, वासी एक्चुअली उर्दू में वसी है, वसी हम लोग बहुत यूज करते हैं, बहुत एम्ब्रेसिंग, मतलब कंप्लीटली 4 डायरेक्शन है, 10 डायरेक्शन से जो कंप्लीटली अहाता लेके करे, जो नॉलेज रखे उसको वसी बोलते हैं। तो मतलब अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं हर एंगल से सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई हाँ ठीक है जॉब दे दो भाई, हाँ थोड़ा बहुत कमा ले रहा, नहीं, इसके पर्सनालिटी के लिए जरूरी है, वहां पे वो कंट्री में उसको दूसरे एडवांटेजेस है, साथ में उसके लिए जो है सेहत अच्छी है, साथ में उसको टेम्परेचर भी सूट करता, साथ में उसको इल्म मिलने का भी मौका मिल रहा, वहीं पे उसकी शादी भी होने वाली। तो इतने फैक्टर्स करके देखते अल्लाह ताला फैसला करते कि तुम इधर नौकरी करना, इस कंट्री में ये जमाने में रहना और ये बच्चे से शादी करना। हम समझते ये क्या फैसला है, हम एक ही एंगल से देखते, 1 डायमेंशन देखते, और अल्लाह ताला 2 डायमेंशन नहीं 10 डायमेंशन देख सकते, आगे का भी देख सकते, पीछे का भी देख सकते। तुम्हारे बॉडी को क्या सूट करता, तुम्हारे फिजिकल बॉडी को क्या सूट करता, तुम्हारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या सूट करता, तुम्हारे नेचर के गुस्से को क्या बर्दाश्त कर सकता, तुम्हारे को जहां पे होल्ड करने की ताकत बीवी में आनी चाहिए वैसी बीवी देना। इतना कि जितना तुम खुद अपने आप को नहीं जानते अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में उतना जानता। तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम्हारी बॉडी के अंदर ताकत क्या है, तुमको गर्मी बर्दाश्त होती नहीं होती, सर्दी बर्दाश्त होती नहीं होती, तुमको सीखने का मिलता, तुमको दीन की मालूमात होती, तुम्हारा जनरल नॉलेज बढ़ता, तुम पढ़ने वाले कई चीजें होती जो हम बाद में रियलाइज करते, अरे अच्छा हुआ यार हम उधर नौकरी कर ले, अच्छा हुआ वो कंपनी में चले गए, हमको प्रमोशन मिला, हम ये कंपनी में लेने वाले थे, ज्यादा सैलरी पता चला 1 साल बाद में कंपनी डूब गई, फिर अपन रोड पे आ रहे थे और मार्केट भी क्रैश हो गई, फिर कहीं भी जॉब नहीं मिलती थी, हम अच्छा हो रहे वो कंपनी में नहीं गए, अच्छा वो लड़की से शादी नहीं करे, अब शादी के बाद में बच्चे नहीं हो रहे करते, या शादी के बाद में तलाक हो रहे करते, हालांकि अपन तड़प रहे थे, हर तरफ से प्रेशर डाल रहे थे, खानदान की बच्ची मैं करता शादी करता, मगर अल्लाह ताला करने नहीं दी, क्योंकि अल्लाह ताला वासी है और अलीम है। तो अल्लाह ताला बोल रहे मैं जानता हूँ तुम जैसे लोगों के लिए कौन शहंशाह, कौन किंग बनना, कौन लीडर बनना, मेरे फैसले पे ट्रस्ट करो, मेरे पे इत्मीनान करो, और मेरे पे ट्रस्ट करे तो फिर मैं मिरेकल कर देता हूँ। 10,000 लोग जो मर गए वो जिंदा हो जाते, 313 लोग जो है पूरी दुनिया पे हुकूमत करते, ये मिरेकल नहीं है क्योंकि वो लोग मेरे फैसले पे ट्रस्ट करे। तो आयत नंबर 248 कंप्लीट हो गए। 249 जब तालूत लश्करों 248 उनके नबी ने उन्हें फिर कहा, अभी भी नहीं सुन रहे, नहीं मानते, हम नहीं मानते करते, तो अल्लाह ताला उनको और एक बड़ा प्रूफ, तो अल्लाह ताला की क्या जरूरत थी,
मरो जाओ तुम बोल के बोल सकते थे, नहीं, अल्लाह ताला चाह रहे थे कि अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अब तो चेंज होगा, अब तो चेंज होगा। तो अल्लाह ताला भी इंतजार में बैठे हुए, शोएब कब चेंज होता, आदिल कब चेंज होता, जुबैर कब चेंज होता, और एक प्रूफ होना, और एक मेरी ताकत का एग्जाम्पल देना, और आखिरत के बारे में और खोल के बताना। तो अल्लाह ताला कैसा प्रूफ दिए। तो उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि उसकी बादशाहत की जाहिरी निशानी भी है, यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगी आसमान से, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमाई और आले मूसा और आले हारून के बकिया चीजें हैं, फरिश्ते उसे उठा कर लेके आएंगे। ये था आर्क, मोसेस आर्क बोल के। ये बनी इसराइल की बहुत बड़ी प्राइस पोजीशन थी, बहुत शान से रखते थे। एक ताबूत के जैसा रहता था, 4 लोग लकड़ी से उठा के लेकर थे, उसके अंदर जो है मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी थी, आसा, उनका कपड़े थे, कुछ काम, कुछ उनके खास, और वो 10 कमांडमेंट जो आसमान से लिख के आए थे ना तख्ती पे, 10 कमांडमेंट, उसके टुकड़े थे। तो उसको बहुत बरकत वाली चीज मानते थे। वो जब तक रहे तक उनके अंदर इज्जत थी, उनके अंदर पोजीशन था, मगर ये चले गया, उसके बाद से वो लोग हार गए। तो अल्लाह, और कोई शहंशाह ले लेके उनको वार में हरा दे के अपने पास रख लिया, कहाँ है पता नहीं चल रहा। वो मिल गई तो बहुत इज्जत की बात हो जाती, उनको उनकी हिस्ट्री से कनेक्ट होती, और अल्लाह ताला की रहमत है बोल के बिलीव होती। तो वो कहाँ भी थी, अल्लाह ताला जो है फरिश्तों के जरिए उठा के ला के तालूत के घर के सामने रखे। अब मिल गया प्रूफ तुम्हारे को, अब तुम राजी हो गए? हाँ, ठीक है। तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के चीजें थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिलिक्स थे, उनकी किताबें थे, या उनके कपड़े थे, या उनका आसा थे, अल्लाह आलम। और वो इमाम और ईसा अलैहिस्सलाम वापस आने का, तो फिर वापस निकाल के बताएंगे ये चीज फिर आने। खैर आ गए, उन्होंने सुन लिए, मगर दिल अभी भी मायल नहीं हुआ। प्रूफ पे प्रूफ देख लिए, मगर फिर भी जो है ये तो दिल नहीं फिर मान वही रहा। चीज रिपीट हो रही ना आदिल, जो पहले मूसा अलैहि सलाम के साथ ये लोग करे। ओके, उसके बाद क्या सो भी उन लोगों को छोड़ दिया गया, वो लोग भटक गए, 12 कबीलों में चले गए। फिर उसके बाद बोले कि भाई एक अच्छी इनकी कौम निकली, उस कौम में भी फिर वो लोग वही चीजें कर रहे हैं जो पहले वो लोग तो मूसा अलैहि मतलब सलाम के साथ थे। नहीं, वो जनरेशन 1 तो वो बहुत वर्स्ट था, ये जनरेशन 2 है, बेहतर हुआ और प्यूरिफाई हुआ। अब इसमें से जनरेशन 3 निकलता 313, ये अच्छा, 313 की बरकत पूरी हुई। अब ये जनरेशन 3 के बारे में, तो कैसा वो लोग को लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन जनरेशन में हुआ। मगर हमारे साथ जनरेशन नहीं है, हमको एक ही जिंदगी दी गई, हम प्यूरिफिकेशन स्टेज 1 में है, वहां पे गंदे हो गए। तो चलो अल्लाह ताला बेहतर करा, स्टेज 2 पे आया, स्टेज 3 पे आना जरूरी है, टाइम कम है क्योंकि जिंदगी छोटी है। इधर जनरेशन निकल गया, हमको जनरेशन का इंप्रूवमेंट जो है कम टाइम में करना है। तो आयत नंबर 249 में, तो जब हजरत तालूत लश्कर को लेकर निकले जंग के लिए, तो कहा, इनको मालूम थे अभी भी लोग जो है आधे ईमान के हैं, ऐसे लोगों को लेकर गए तो जंग में उल्टा उनका कमजोर हो जाती, वो आर्मी को देख के डर जाते, अल्लाह पे मोहब्बत नहीं है भाग जाते, और उनके चक्कर में दूसरे लोगों का भी मोरल डाउन हो जाता। तो ऐसे लोगों से जीत नहीं होती, ऐसे लोगों को निकालना, प्यूरिफाई कर देना, बल्कि क्या करे, मस्त तरीका निकाले तालूत अलैहिस्सलाम। तो हजरत तालूत लश्करों को लेकर जब निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। अब तुम इतना सफर कर रहे, पानी के प्यास ये हो गया ना, अब एक छोटी सी रिवर आती मीठे पानी की, वहां पे तुम्हारे को आजमाइश है। जो ये आजमाइश क्रॉस कर लिया, उसी को मैं आगे लेके जाने वाला, उन्हें कामयाब है। क्या है? पानी नहीं पीना, अच्छा, प्यासे है मगर पानी, सिर्फ इतना पानी पीना कि एक हाथ में आए, उतना इमरजेंसी के लिए, उतना ही पानी पीना। और जो इतना ही पानी पिए सवाले मेरे साथ आना, बाकी के दुनिया के मोहब्बत में जो है, जो खाली मजबूरन आए हुए हैं, जो लोगों को और उल्टा कमजोर कर देते, मोरल डाउन कर देते, उन लोगों को यहीं पे मैं बाजू कर देता हूँ, फिल्टर आउट कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला तो नहर से आजमाने वाला है, जिसमें उसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं है, और जो उससे ना चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लो भर पी ले सकते, लेकिन सिवाय चंद, बाकी सब ने वो पानी पेट भर के पी लिया। वो चंद लोग थे 313, और हजरत अच्छा। तालुत सिर्फ 313 को लेके आगे बढ़े। तो लोग बोले, भाई 313 को लेके कैसा जा रहे, उधर 1 लाख की आर्मी को तुम छोड़ दिए, ज्यादा आर्मी को बनाओ, हिफाजत होती, जीत होती। तो तालूत बोले, 313 की बरकत से मैं जीतूंगा, वो बेकार लोगों को उनकी जरूरत मेरे को नहीं है, और फतह तो अल्लाह देने वाला है। अल्लाह ताला मेरे को फतह देना चाहे तो 313 में भी देता, अल्लाह ताला मेरे को दौलत देना चाहे
दुनिया में भी दौलत देता, अल्लाह ताला मेरे को सेहत देना चाहा तो मेरे को रेगिस्तान में भी देता, अल्लाह ताला मेरे को कामयाबी करना चाहे तो अल्लाह ताला को ये सब असबाब की जरूरत नहीं है। वो ईमान था तालुत अलैहिस्सलाम का। तो तालुत बोले कि वो पानी, तालुत मोमिन समेत जब नहर से गुजर गए तो कहने लगे आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़े, मगर लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात का यकीन रखने वाले, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते और अल्लाह ताला से मिलने वाले, मौत की वैल्यू नहीं रखने वाले, उन लोग हमारे साथ है। बस औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें भी बहुत सी जमातों पर अल्लाह ताला के हुक्म से गलबा पा लेती हैं और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। और उसके बाद में इतनी बड़ी बैटल ऑफ एन जलूत बोलते, जलूत जो है गोलियत के टाइप की आर्मी थी उसके खतरनाक, वो जगह का नाम भी एन जलूत है, तबूक के पास कहीं आती वो एरिया में। उसके बाद में वही जगह पे सबसे पहली बार मुसलमान जो है चंगेज खान को हराए, और जब से मंगोल्स का हार शुरू हुई ये वही जगह है। तो उसके बाद में अल्लाह ताला बोले यहाँ पे पता है तालुत अलैहिस्सलाम बोले 313 भी भारी पड़ते, तो जो है क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी ली जाती है। अल्लाह ताला की जो फर्माबरदारी करते और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मौत से डरते नहीं और अल्लाह ताला की मोहब्बत में जो रहे वो भारी पड़ जाते हैं। और वहां से फिर जब उनकी 313 की बरकत से वो लोग पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करते हैं। और उसके बाद में वो जालूत, वो जो आदमी ताकतवर 7-8 फीट का शैतान के जैसा लंबा था, उसके साथ कैसी जंग हुई इंशाल्लाह हम लोग आगे पढ़ेंगे। मगर ये कई बार ड्राई आयतें पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते, तो अल्लाह ताला जो है एक स्टोरी के जरिए जो है आपको एक्सप्लेन कर एक नया पहलू आए और प्रैक्टिकल भी ऑब्जर्व करे, वरना खाली दीन की बातें ऐसा करो वैसा करो बोल तो उतना दिल को नहीं उतरती। तो अल्लाह ताला बीच बीच में मुहावरे देते, बीच बीच में कहानियां देते, बीच बीच में, ताकि बंदा बोर ना हो जाए और उस तरीके से तो भी उसके दिमाग में वो बात उतरे। तो यहीं पे इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अच्छी क्लास थी बहुत। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।